Tata. Tata po. May channel ka, te? Meron. Ang channel mo? Romelin Queja. Ha? Romelin Queja Vlog. Shoutout po kay Ma'am Romilin Tico Vlog. Like, Pero hindi pa monetize. di pa monetize? Sige lang, tsaga lang. Si Idol. Wait lang, video muna. Guys, preparing na kayo kasi trailer na sa amin. Ba, dalaga ka ngayon ah. Pepal.